part is cervical C1, sakit pain. de. C2, sakit. 3, sakit. 4, 5, sakit. 6, 7, sakit. Ini. 1, 2, 3, sakit-sakit po no. Amo to na yung 5. 7 po. Okay. After Hilid cervical, pain relief. So, ano? 3, 4, 5, 6, 7. Tahan na. Wala to siya. Pagkaluto ato, automatic siya ma-release. Ka-circulate na sakti mong dugo, mawala ng sakit.